अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक बहुत बड़ी शहादत का दावा किया है इजरायली मीडिया ने, जिसकी तरदीद भी अब आ रही है, लेकिन हकीकत अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। तो इसके मुतालिक आपको बताते हैं कि क्या वाकई जो इनकी सुप्रीम काउंसिल है, कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी की है, उसमें जो उसके सरबराह हैं अली लारीजानी, ईरान की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर ये खबर आ रही है कि इजराइल ने उनको निशाना बनाया है और कल रात गए एक अटैक जो हुआ था उसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको शहीद कर दिया गया है। इससे मुतालिक अपडेट आपको करेंगे। अफगानिस्तान में कल पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं उसके ऊपर भी मुतज़ाद दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक जानिब ये बताया जा रहा है कि ये कोई हॉस्पिटल था जो कि जिसमें जो मनशियात से आदी अफराद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का सिलसिला शुरू किया जाता है और वहाँ पर ये निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तान इस वाक़े की तरदीद करते हुए सबूत भी जारी कर रहा है कि उन्होंने तो जो मुख्तलिफ ड्रोन्स मेकिंग जगह थी और जो इनके पास गोला बारूद और असलहे का ज़ख़ीरा था वहाँ पर बेसिकली हिट किया है। तो क्या इस पे चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपको बताते हैं, और कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की बहनें अडयाला के बाहर मौजूद, लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं ज़रा ईरान इजराइल अमरीका मामले की। तो जनाब, आज की खौफनाक खबर जो इजराइल के मीडिया की तरफ से दी जा रही है वो ये कि ईरान के जो यानी सुप्रीम इनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके सरबराह अली लारीजानी जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि कल रात जो एक अटैक हुआ उसमें अली लारीजानी शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी इसके बारे में मुतज़ाद खबरें आ रही थी। ईरानी मीडिया की जानिब से इसके ऊपर कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई थी। रॉयटर्स का दावा था कि ऐसा हो गया है शायद, और इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है, इजरायली हुकाम ये दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज अब से थोड़ी देर पहले अली लारीजानी, जो कि अदरवाइज़ भी काफ़ी ट्विटर पे ट्वीट वगैरह करते नज़र आते हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जो कि उनके हाथ से लिखा हुआ ट्वीट है। और इस ट्वीट में बज़ाहिर वो जनरल बातें ही कर रहे हैं कि जो मकसद के लिए जीना है और इस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं। यानी उन्होंने कोई इसमें ये बात नहीं की कि मैं ज़िंदा हूँ या जो कल बात हो रही थी वो गलत है, लेकिन उन्होंने जनरल बातें ज़रूर की। लेकिन उनके हाथ से लिखा हुआ जो ट्वीट है वो उनके ट्विटर अकाउंट से अभी जारी हुआ है। इसके ऊपर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली उन्होंने अपनी ज़िंदा होने की तस्दीक की है और बताया कि वो ज़िंदा, इसलिए हाथ से लिखा हुआ ट्वीट जो है वो उन्होंने पोस्ट किया है। सवाल ये है कि क्या ये हाथ से लिखा हुआ ट्वीट जो है उनकी, खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि वो बिल्कुल हयात हों और उनकी शहादत ना हुई हो, लेकिन अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो अभी इस खाली सिर्फ एक हाथ से लिखे ट्वीट के हवाले से इसके ऊपर तस्दीक करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये तो किसी भी वक्त आपने कोई तहरीर लिखी हो सकती है जिसको बाद में आपके अकाउंट से कोई भी पोस्ट कर सकता है। तो ये तो खाली इनफ जवाब नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ी देर में उनका एक वीडियो पैगाम भी जारी हो सकता है ये बताने के लिए कि वो ज़िंदा हैं, हयात हैं। इसराइल की तरफ से भी दावा ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई। तो अभी इसके ऊपर मुतज़ाद ख़बरें चल रही हैं कि क्या वो शहीद हो चुके हैं या वो ज़िंदा हैं। अभी इस हवाले से मज़ीद कन्फर्मेशन का इंतज़ार तो है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की है कि उनकी वाकई शहादत होगी, वरना पहले उन्होंने जैसे आयतुल्ला ख़ामेनी साहब जब शहीद हुए थे तो उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। अब देखते हैं कि इसके ऊपर फाइनल कंफर्मेशन क्या आती है। जैसे मैंने कहा कि हमारी तो दुआ है इस वक्त, चूँकि पाकिस्तान की हमदर्दियाँ जो हैं वो बिल्कुल ईरान के साथ हैं, और अली लारीजानी बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज से अपना जो मौक़िफ़ है ईरान का वो सामने रख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के भी और अदरवाइज़ भी। तो उनके लिए हमारी दुआ है कि उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। अली लारीजानी के हवाले से जो खबरें आती हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन ओवरऑल जो जंग है वो उसी तरह बदस्तूर जारी है। लेकिन आज एक अहम खबर ये भी है कि नेतन्याहू ने सरकारी तौर पर भी एक खिताब किया है और उनके खिताब की वीडियो जारी की गई है। याद रहे कि नेतन्याहू की इससे पहले 2 वीडियोस जो हैं वो आ चुकी थी, लेकिन उनके बारे में यही तासुर रहा कि ये वीडियोस एआई से बनाई गई वीडियोस हैं और नेतन्याहू हलाक हो चुके हैं। इसके ऊपर बहुत सी चहमगोइयाँ सोशल मीडिया पर तबसरे और तज्जिए जारी थे। इवन हद तो ये थी कि अब तो बड़े बड़े अखबारात और चैनल्स भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि क्या वाकई नेतन्याहू हलाक हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कोई तस्दीक तो नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं।
البتہ انہوں نے مجتبیٰ خامنائی کے حوالے سے یہ ضرور کہا کہ وہ شاید درست حالت میں نہیں ہیں، وہ یا تو شہید ہو چکے ہیں یا اگر وہ زندہ ہیں تو شاید وہ بہت زخمی ہیں۔ ان سے متعلق ایک خبر جو ہے وہ جنگ اخبار میں بھی چھپی اور کچھ دیگر اخبارات میں بھی چھپی کہ ان کو بہت زیادہ زخمی حالت میں روس منتقل کیا گیا تھا، وہاں پہ ان کا علاج ہوا ہے۔ اور مجتبیٰ خامنائی ویسے بھی جب سے سپریم لیڈر بنے ہیں ابھی تک ان کی کوئی پبلک اپیرنس جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یعنی جنگ میں جو کہتے ہیں نا سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ سچ کی کیجویلٹی ہوتی ہے، یعنی آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچنا ہی سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہر طرف سے اتنے دعوے ہو رہے ہوتے ہیں اور حقیقت کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہوتا، تو یہی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ایران اسرائیل جنگ میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دعویٰ ادھر سے بھی ہے، دعویٰ ادھر سے بھی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ پہنچتے پہنچتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اب مجتبیٰ خامنائی کے حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہے کہ کیا واقعی وہ روس گئے۔ جہاں تک اسیسمنٹ کی بات ہے تو میری اسیسمنٹ تو یہی کہتی ہے کہ وہ ایران کے اندر ہی موجود ہیں، اور اگر وہ بالفرض اس واقعے میں جب آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا تھا اس کمپاؤنڈ میں اگر وہ موجود بھی تھے تو وہ اس میں زخمی ضرور ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بظاہر خیریت سے تھے اور اس کے بعد انہوں نے باقی معاملات بھی سنبھالے ہیں اور وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس وقت کوئی ملک سے باہر ہیں۔ ویسے بھی جو ان کے والد صاحب تھے انہوں نے بھی اسی بات کو پریفر کیا کہ وہ ملک کے اندر ہی رہیں، تو لگتا یہی ہے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر ملک کے اندر رہنے کو ہی پریفر کریں گے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب کہ جنگ جاری ہے تو وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے بے آسرا چھوڑ کر اپنے علاج کے لیے کہیں اور نکلنا شاید ان کو پسند نہ ہو، گوارا نہ ہو۔ لیکن بہرحال ہر طرف سے تصدیق اور تردید اور دعووں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ نیتن یاہو سامنے تو آ چکے ہیں، جس سے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ مر گئے ہیں، لیکن ناسور اتنی جلدی جان چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ کبھی یہ جلد ہی یہ خبر جو ہے وہ حقیقت میں ہم دیکھ سکیں، لیکن بہرحال نیتن یاہو جو ہیں وہ زندہ ہیں جی، اور جنگ بھی جاری و ساری ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی کوئی فردر ڈیولپمنٹ جو ہیں جیسے ہی سامنے آئیں گے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح ایک بہت کانٹروورشل سا واقعہ رونما ہوا ہے، جس کے اوپر مختلف جو ہیں ورژنز سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل رات میں نے بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو کابل میں اٹیک ہوا ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کی فضائیہ نے بمباری کی ہے۔ فضائیہ کے مطابق یہاں پر جو دہشت گرد تھے ان کا ایک ٹھکانہ تھا، اور وہاں پر مبینہ طور پر مختلف جو اسلحہ بارود اور اس کا ایک یعنی ذخیرہ بھی تھا سارا دہشت گردانہ مواد کا، جسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف کل رات یہ رپورٹنگ شروع ہوئی اور اس میں بہت سارے جو انٹرنیشنل چینل ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا، جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے، اسکائی نیوز، BBC، تمام چینلز شامل ہیں جنہوں نے اس کے اوپر رپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بیسکلی یہ جو ایئر سٹرائک پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے، یہ ایئر سٹرائک ایک ہاسپٹل کے اوپر کی گئی ہے۔ بیسکلی یہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس میں منشیات سے عادی افراد کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ نارمل لائف کی طرف آ سکیں۔ تو اس میں یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 400 کے قریب جو لوگ ہیں، یہ افغان میڈیا کا دعویٰ تھا کہ 400 کے قریب جو افراد ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اس ہاسپٹل پر بمباری کے نتیجے میں، جبکہ اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو اور چینلز تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ تقریباً 250 کے قریب جو یہاں پہ مریض تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور بہت سے جو دیگر افراد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ جس طرف کیا جا رہا تھا اس وقت بہت ساری فوٹیجز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ تو نظر آ رہا تھا کہ جیسے ہاسپٹل ٹائپ کی کوئی بلڈنگ ہے جس کے اندر بہت آگ وغیرہ بھڑکی ہوئی ہے، تو بڑا پیمانے پر وہ دکھایا جا رہا تھا، بہت سے لوگ وہاں سے لائیو رپورٹ بھی کر رہے تھے۔ لیکن اس دعوے کے اوپر مختلف جو لوگوں کا خیال ہے، جو ان کی رپورٹنگ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ کویشچنز بھی بہرحال موجود تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک جو 400 لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کوئی خاص ہمیں ایسی بڑی پیمانے پر ڈیڈ باڈیز کی ویژولز یا فوٹیجز وغیرہ دکھائی نہیں دیتی جس سے پتہ لگے کہ واقعی اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی۔ دوسرا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی یہ پاکستان کی طرف سے جو اٹیک ہوا اسی کے نتیجے میں ہوا ہے یا کوئی ویسے ہی ادروائز کوئی آگ بھڑکی ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہاسپٹل میں آگ لگی ہو، تو اس کی بھی ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کچھ کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے جہاں پہ ٹارگٹ کیا تھا وہ انہوں نے کچھ تصویری ثبوت بھی فراہم کیے ہیں کہ وہ جگہ تو کچھ دور تھی اس ہاسپٹل سے، تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم نے ہاسپٹل
हॉस्पिटल को टारगेट किया है, पाकिस्तान इसकी तरदीद कर रहा है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर ये बात की जा रही है तो उनके पास क्या शवाहिद हैं कि वाकई ये जो हॉस्पिटल है इसमें जो लोग हैं वो इतनी बड़ी तादाद में अगर जाँ बहक हुए हैं तो उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या उनकी डिटेल्स हैं। तो ये तमाम सवालात अपनी जगह पे गर्दिश कर रहे हैं। इसी वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन बहुत से लोगों का फिर भी अमूमी तासुर यही है सोशल मीडिया पर कि वाक़तन ये कोई हॉस्पिटल निशाना बना है, और बहुत से लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि फिर ये कैसे मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान भी जो आम हॉस्पिटल्स हैं उसके ऊपर अगर निशाना बनाए तो फिर आप इज़राइल को कैसे कंडेम कर सकते हैं, क्योंकि इज़राइल भी यही वॉर क्राइम कर रहा है। तो अब एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोग ये समझते हैं, जो ये समझते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है, वो ये सवाल करते हैं कि जनाब फिर पाकिस्तान अगर वॉर क्राइम इसी तरह कमिट करेगा, अस्पतालों पर हमले करेगा, तो फिर पाकिस्तान अपना जो केस है वो वीक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग केस है कि उसके मुल्क के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, उसमें अफ़गानिस्तान का किरदार है, उसके ताने बाने वहाँ से मिलते हैं। और पाकिस्तान जो है वो बारहा ये कह चुका है अफ़गानिस्तान से कि आप अपने दहशत गर्दों को लगाम दें या इनको हमारे हवाले करें जो TTP के लोग हैं, लेकिन उसके बारे में जो ताउन दरकार है वो नहीं मिला। तो उसके बाद पाकिस्तान कार्रवाइयाँ करने पे मजबूर हुआ। लेकिन अगर आप वहाँ पे दहशत गर्दों के ठिकानों की बजाय सिविलियंस टारगेट को निशाना बनाएंगे तो आपका अपना केस ही कमज़ोर होगा, और फिर उल्टा आपको एक मजलूम की तरह नहीं बल्कि एक जालिम की तरह देखा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि जी आप तो ख़ुद यहाँ पे जो इंसानी हुकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आम हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला करने का तो कोई जवाज़ नहीं है। दूसरी तरफ आप पहले ही जानते हैं कि दोनों तरफ जो सरहद के लोग हैं वो वैसे भी अमन चाहते हैं, वो जंग चाहते ही नहीं हैं। और अगर जंगों में सिविलियंस का नुकसान होगा, चाहे वो सरहद के इस तरफ हो चाहे सरहद के उस तरफ हो, तो कोई भी इस हवाले से जो है वो कभी भी मुतमिन नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि ये एक जो बेचैनी है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ ये भी जाहिर है एक अहम पॉइंट होगा कि इसके नतीजे में क्या होगा। ज़ाहिरी सी बात है, अगर आप ये देखते हैं कि बमबारी आप कर रहे हैं एक मुल्क के अंदर, तो क्या वो इसको खामोशी से बर्दाश्त करेंगे या उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे। अगरचे उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनके अपनी जगह है, उनका अपना उसका एक कसूर भी है, उनसे बात भी होती है, उनको बाकी भी लोग कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान के अंदर ये हमले रुकवाएं। लेकिन जब उनके ऊपर बमबारी हो रही होगी तो फिर वो अपना केस बिल्डअप करेंगे और कहेंगे कि देखें जी पाकिस्तान हमारे ऊपर जारियत कर रहा है। तो इस तरह जो एक नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें पाकिस्तान को जो है वो बहुत फिर देखभाल के चलना पड़ेगा कि ये आप अगर बम्बार्डमेंट करेंगे तो फिर उसमें अगर सिविलियंस का नुकसान होता है तो उससे फिर पाकिस्तान के नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचेगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये भी बात कर रहे हैं कि जनाब आज अगर उनके सिविलियंस मारे जा रहे हैं तो आप इस पे गम का इजहार क्यों कर रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो दहशतगर्द आते हैं आके पाकिस्तान में हमले करते हैं तो हमारे मसाजिद में नमाजी शहीद करते हैं, हमारे बच्चों को टारगेट करते हैं, स्कूलों कॉलेजों में हमारे पुलिस वालों को टारगेट करते हैं, हमारे बहुत से और सिविलियन जो इदारे हैं वहाँ पर जब ये पिछले दिनों कचहरी के बाहर हुआ है तो वहाँ पे भी आपने देखा सिविलियंस टारगेट हुए, तो वो भी तो हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं। तो आप जो है उनके सिविलियंस के टारगेट होने पर क्यों अफसरदा हो रहे हैं। तो बात यह है कि भाई वो तो हम कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो सिविलियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन हम तो दहशतगर्द नहीं हैं। तो हम अगर दहशतगर्द नहीं हैं तो फिर हम उनका मुकाबला क्या इसमें करेंगे कि कौन ज़्यादा सिविलियंस को टारगेट करता है। हमें वो नहीं करना जो वो करते हैं, हमें अपनी नैरेटिव की जंग भी जीतनी है और हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी जीतनी है, लेकिन हमने उनके लेवल पर तो नहीं जाना। अगर वो दहशतगर्द हैं तो हम भी क्या दहशतगर्द बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना। लेकिन बात यह है कि इस वक्त ये तमाम बहस जो है वो एक अजीब और गरीब रुख इख्तियार कर चुकी है, जबकि अभी इस मामले के ऊपर मज़ीद कन्फर्मेशन जो है वो बाकी है। इस पर ये सवाल ज़रूर अपनी जगह उठेगा, भले ये दहशतगर्दों को ही आपने निशाना बनाया हो, लेकिन सवाल ये ज़रूर उठेगा कि क्या इससे मसले का हल हो जाएगा। क्या हम समझते हैं कि बमबारी करने से अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? बज़ाहिर तो इसका इम्कान नज़र नहीं आता, वरना तो पाकिस्तान ये जंग कई दहाइयों से लड़ रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में तो दहशतगर्दी जारी है। और फिर उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है वो थम नहीं सकी बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। जितने ज़्यादा हम इस चीज़ को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो ये अब एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है जिसमें एक आपका इज्तिमाई कंसेंसस डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर फिर वहीं पर बात आ जाएगी कि जब आप पॉलिटिकली इतने डिवाइडेड हों तो कोई एक कंसेंसस इसके ऊपर डेवलप करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
آج بھی صورتحال یہ کہ عمران خان صاحب سے اتنے دن ہو چکے ہیں، ملاقاتیں بند ہیں، ان 3-4 مہینے ہو چکے ہیں وہ اپنی فیملی سے نہیں ملے. آج بھی ان کی بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، آج بھی انہیں روک دیا گیا، آج بھی وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئی ہیں روزے کی حالت میں. تو آج بھی کسی طرح بھی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. تو جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک قوم میں اتحاد اگر آپ کہیں کہ ہو تو وہ نہیں مل سکے گا، چاہے وہ کسی بھی ایشو کے اوپر ہو. اب اس وقت بھی آج ویسے حلیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان سے یہ سوالات ہوئے جو کل ڈیل کی بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ جناب کوئی ڈیل ہو رہی ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب کی جو خبر، جس کی میں نے خود آپ کو تردید کر دی تھی کہ مجھے یہ خبر درست نظر نہیں آتی، آج حلیمہ خان صاحبہ نے بھی کافی آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے بھی کہا کہ بالکل یہ ایک فیڈڈ خبر ہے اور یہ کسی طرح بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم لوگ خود کیا ملوث ہوں گے اس بات کے لیے کہ ہماری ملاقاتیں بند کی جائیں. یہ ایک عجیب و غریب خبریں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر پھیلائی جاتی ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بے چینی پھیلانا اور بدگمانی پھیلانا ہے. اس کے علاوہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو ایون سہیل آفریدی سے ملاقات نہیں ہوئی بڑے دنوں سے. آخری ملاقات سپریم کورٹ میں ہوئی تھی جب سہیل آفریدی صاحب اور یہ سب لوگ اکٹھے عمران خان صاحب کی ہیئرنگ کے سلسلے میں گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور کسی سے ہم نے کیا ملنا ہے. تو یہ انہوں نے ٹوٹل اس خبر کی تردید کی کہ کسی قسم کی کوئی پس پردہ ملاقات ہوئی ہے یا کسی قسم کی کوئی ڈیل کی وجہ سے کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے. تو انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا. دوسری طرف انہوں نے اس بات پہ ظاہر افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی ملاقاتیں ابھی تک بند ہیں اور عمران خان صاحب ابھی تک قید تنہائی میں ہیں. تو یہ جی ساری اس کے اوپر اس وقت کی سچویشن ہے اور عمران خان صاحب کی جو آج کی بھی ملاقات ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن دوسری طرف جو ہے معاملات کافی پیچیدہ اور پیچیدہ تر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.